diningon na lamig, no? Oh, lamig ini dire. Po katry na pero kistingan nato kung lamig bagit. Ah, sige, tata. Tatay na to. Lang, ilak! Ha? Ilak. Ilang sing garter? Chicken. Chicken inasal. Then, gani siya is Tuna. sisig. Okay, nasa Kani. kanya. Wala na siya ilapot, guys. Ginawa na. Ano talaga? Ano to? It's